जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति मो जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आज अनध्याय डे गुरुवार आम ये दिन मानक नारायण अवतार विषय जेनेराल आलोचना करू आज आम नारायण अवतार तो करिछे दीटा आज आम आलोचना रखिबा कालर महिमा जो संसार रे सबुठ पावरफुल जिनस हूँ काल जहाँ कहते टाइम से विषय शिव पुराण गोटे बहुत बड़ा सुंदर आख्यान अच्छी से आख्यान उपरे आम आज आलोचना करवा एवं जानिबा जे काल हिसाब टाइम एटा मजा हिसाब रे नेबेनी कि गप हिसाब रे शुणिबेनी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक। शिव पुराण रुद्र संहितार सप्तम अध्याय कालर महिमा विषय वर्णना करा जायछि। इट इज जस्ट द गेम ऑफ टाइम। समय क्या कोटे उठेकी पकईदब समय क्या नहीं कि माने अवस्था सूचनीय करदब। इट टोटली डिपेंड्स अपन कर्म। मुनि मानकर भगवान वायुदेव सहित डिस्कशन बेले ये सब डिस्कशन ହେଇଛି। चलते आम सीरियली पढ़ी जा। श्लोक बहुत सारा अच्छी मु श्लोक कहबी श्लोक इंटरप्रिटेशन गुड़ा कह। मुनि माने कहउचंदी जे कालरू ही सब किछि उत्पन्न हुए काल रे ही सब किछि नष्ट हो जाए काल बिना किछि भी संभव नुहे। माने टाइम ही होची भगवान सृष्टि स्थिति लय तारी टाइम रो माने टाइम रो लैप रे खेले सारा संसार मंडल कालर मुखरे माने मुहरे रही की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये जो चक्र निरंतर चले सेटा काल जोगु ही चले। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जो 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 जिनसटा द्वारा बनैबा जाइछंती एवं जो जिनिस द्वारा बना जाई कि नियम को प्राप्त करिकी सेई नियम को उल्लंघन करने को सर्वदा असमर्थ अटंती। सेई अत्यंत भयानक सेई काल भूत भविष्य वर्तमान आदि रूप रे लोक मानू शक्ति को क्षीण करे एवं निजर स्वच्छंदता पूर्वक विहार करे। तेणु यार महिमाटा को से भगवान वायु को पचारिचंती कि प्रभु आपण कहंतु ये भगवत स्वरूप काल किए एवं ये कहार अधीन थाए एवं किए ए कालर टाइम डायमेंशन भितर एग्जिस्ट करू नाही। भगवान भाई कहउचंती कला काष्ठा निमेष आदि 21 घटित मूर्त स्वरूप धारण करिया वाला महेश्वर उनका परम तेज ही कालात्मा बोली कुहा जाइछि। ଯାହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ତଥା ଜଙ୍ଗମ ରୂପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ରୂପ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ବଶତାରେ ରଖିବା ବାଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବଳ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କାଳ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶାଂଶ ରୂପା ଶକ୍ତି ରୁ ବାହାରି ମହିମାମୟ କଳାତ୍ମା ସେହି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦହିକା ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରିକି ଲୁହା ଆଦି ଯୋଉ ଧାତୁ ଅଛି ସେଥିରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ କାଳର ବଶରେ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଳ ବିଶ୍ୱର ବଶରେ ନଥାଏ
संपूर्ण विश्व कालर बसरे थांती किंतु कोन काल संपूर्ण विश्वर बसरे नथाए। किंतु भगवान शिव कालर बसर कालर अंडर कालाधीन नुहंती। तेणु कालर महान मर्यादा जो अछि ताकू केही मिटेई परिबे नहीं। निजर विशिष्ट बुद्धि रे मध्य भगवान भाई कहउछन निजर विशिष्ट बुद्धि रे मध्य काल को अतिक्रमण करा जाई परिबो नहीं। कौनसी लोक काल को द्वारा करा जाइतिबा कर्म को मिटेई परिबो नहीं। जिए भी पराक्रम करिके संपूर्ण पृथ्वी को एकछत्रवादी शासन करिसेंती सेमाने भी कालर मर्यादा को मिटेई परिबे नहीं। जेपरिकी तटर मर्यादा सागर मिटेई पारे नहीं। जो लोक माने इंद्रिय मानक वश करिकी समग्र संसार को जीति नियंती सेमाने भी काल को जीति पारंती नहीं किंतु काल ही सेमानंकु जीति निये। आयुर्वेदर ज्ञाता और रसायन शस्त्र प्रयोग कला वाला वैद्य भी मृत्यु को टाली पारंती नहीं क्योंकि कारण काल दुरतिक्रम अटे। श्री धन रूप शील बल कुल द्वारा प्राणी निजको किसी अन्य भावी था किंतु काल बल पूर्वक ए सब गुड़ी को हरण कर नहीं था। मो टाइम रखो टाइम हमर माने काल मान हला टाइम टाइम ठीक है ना। सेही समर्थशाली काल प्रिय आउ अप्रिय घटना को अकल्पित समागम द्वारा केबे प्राणी मानकर संजोग कराए केबे प्राणी माननको विजोग प्राप्त करई थाए। जो समय रे किए दुखी रहे सही समय रे अन्य केही सुखी थाए। तेणु कठिन बहुत कठिन भाव जानिबार योग्य स्वभाव बाला काल को रो जो विचित्रता सेटा देखिला माने मुंड खराब हो जाए। ठीक है जी आज युवक अच्छी काली से वृद्ध हो जी आज बलवान अच्छी से दुर्बल हो जी आज श्री संपन्न अच्छी काली से निर्धन हो पारे। जो कालर गति एते बड़ विचित्र जे कालर प्रतिकूल हेले कुलीनता शील समर्थ तथा कुशलता कौनसी भी गुण तमर कार्य सिद्धि रे सफलता दे परिबो नाही। जो प्राणी सनाथ दानशील जो मानकर मनोरंजन गीत वाद्य द्वारा करा जाए जो लोक जो अन्य जो धर गोटे लोक मैंने अच्छा जो मैंने अनाथ जो मैंने अन्य मानकर भोजन द्वारा निजर पेट को भरण पोषण करती समस्त प्रति माने एई श्लोकर मीनिंग है कि काल धनवान एवं निर्धन उभय प्रति समदृष्टि संपन्न होता है। केतेबेले केतेबेले धर कि गोटे एक्सपेरिमेंट करूची एक्सपेरिमेंट कला 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 किंतु जते पर्यंत टाइम न आसी से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हेबो नाही। दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ काल बट सी जतले इच्छा करिवो सेतबेले हो कौन समय जीव समय पूर्व ना जन्म हुए ना मरे ना परम गति को प्राप्त करि पारे। कौन समय भल ठंडा पवन चले कौन समय वर्षा हुए कौन समय ग्रीष्मर ये हुए कौन समय सबकि सफल हुए कौन समय किसी भी सफल हुए नहीं। जो लोक काल ही सबु प्राणी मानकर उत्पत्तिर कारण समय हेले ही फसल हुए
ସମୟ ହେଲେ ହିଁ ଫସଲ କଟେ, କାଳ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖେ ମାରେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନ ଭାଇ କହିଲେ, ଯିଏ କାଳାତ୍ମିକ ତାତ୍ବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣିଯାଏ, ସେଇ କାଳାତ୍ମିକା ଅତିକ୍ରମଣ କରି କାଳର ପୂର୍ବ ଉପରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନେଇଥାଏ। ଯିଏ ମାନେ ଏଠି ଯଦି ମଡର୍ନ ଡେ ର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହବ, ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦ ପର୍ସନ ଦ yogi who defies the time dimension beyond the unseen, ମାନେ ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ ପରମାତ୍ମାର କୁ ଯିଏ ଆଚିଭ କରିଦେଲା, ତାର ନା କାଳ ରହେ, ନା ବନ୍ଧନ ରହେ, ନା ମୁକ୍ତି ରହେ, ନା ସେ ପୁରୁଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ନା ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସିଏ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ବାଲା ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ନା କାଳ ଅଛି, ନା ବନ୍ଧନ ଅଛି, ନା ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏ ପୁରୁଷ ନା ପ୍ରକୃତି ନା ବିଶ୍ୱ, ସେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ବାଲା ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କି କାଳର ମହିମା ମୁଁ ଏତିକି କଥାଟା କହିଲି ଯେ ଦେଖ ଭାଇ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଏ ଗେମ୍ ଅଫ ଟାଇମ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଏ ଗେମ୍ ଅଫ ଟାଇମ? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ରାଜଯୋଗ ଅଛି ଯେ ତମେ ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବା ବଢିଆ, ଆଉ କି ରାଜଯୋଗ, ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ହଉନି। ସେ 12,000 ଟଙ୍କାର ଜବ୍ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ତା ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତମକୁ ତ କି ବଢିଆ କୁଣ୍ଡଳୀ ତୁ ପାଇଛୁ ରେ, ହୁଁ। କି ରାଜଯୋଗ ହେଇଛି ତ ତୋର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, 12,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ତାର ପ୍ରମୋସନ ହଉନି, ତାର ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, କିଛି ହଉନି। ସେତେବେଳେ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦବ, ତୁ କଣ କହିବୁ ସିଏ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହଁ। ଏବେ କୁହ, ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେଟା କଣ ଭୁଲ? ଭୁଲ ନୁହଁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯାହା କହିଛି ତମେ ହିସାବରେ ଦେଖିଦେଲ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଆଣ୍ଡ ସିନାରିଓ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ, ଯେଟା କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ହଉଛି। Mahadasha and also Gochar. ମହାଦଶା ଆଉ ଗୋଚର, ଏବଂ ତମ ନାଟାଲ ଚାର୍ଟ ର ପୋଜିସନ ଦେଖ। ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ କୁ ଆମେ ଡିଫାଇ କରିପାରିବା। No, we cannot. But ହଁ, how much percentage effect on ହଁ that ବାସ୍, that current ଏଫେକ୍ଟିଭ situation କଣ with the ରହିଲା? sun? Hmm. ଏଫେକ୍ଟିଭ କଣ ରହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। 12/5/2019 ରୁ 12/11/2019 ରେ ଭିତରେ, 12/11 କି 13/11/2019 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପୋଜିସନ, ସେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗ୍ରହର ଦଶା ଚାଲିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ଟେଷ୍ଟିଂ ହି ଆସ୍କଡ ମି କି ଏତେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କରୁଛୁ, କହିଲି ଦେଖିଆ ମୋ ବାପା କେବେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ। ତ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଲି, ସେ ଡେଟ୍ ର 2 ଦିନ 7 ଡେଜ ଆଗକୁ ଗଲା ସେ ଡେଟ୍ ଟା। ଏତେ ତ ଭାଇ ଭଗବାନ ଥୋଡି ନା ଆମେ, 7 ଡେଜ ଭିତରେ ତା ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାଉ ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ? ଏଟା ପସିବୁଲ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାଳ ଖଣ୍ଡକୁ ମାଷ୍ଟର କରିବ, Hmm. ଦଶା ଖଣ୍ଡକୁ ମାଷ୍ଟର କରିବ। ତୋର କଣ ଯୋଗ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଲିଷ୍ଟ କନସର୍ଣ୍ଣ ଆବାଉଟ ଇଟ୍। ତୋର କଣ ଯୋଗ ଅଛି, ତୁ କେତେ କୋଟିପତି ହବୁ, ଇଏ ହବୁ ସିଏ ହବୁ, ଭାଇ ଯାହା ହବା କଥା। ତୁ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଛୁ, ତୁ କେତେ ଜ୍ଞାନବାନ, ଧନବାନ, ଗୁଣବାନ, ଶୀଳବାନ, ସେଥିପାଇଁ Hmm. ତତେ ଏଇଭଳିଆ ପରେ ମିଳିଛି। ନା ତମ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ମିଳିଥାନ୍ତା। Hmm. ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇକି ଅ, ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମେହନତ କରିକି ଆଗେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ Yeah. ବନିବା, ଏଟା କଣ Ah. ସହଜ ବେପାର ହେଇଛି? Hmm. ଠିକ ଅଛି। ତ ମୋର ସେଟା ପଏଣ୍ଟ ସେଠି ନାହିଁ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେ କୋଉ ଦଶା ଖଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ କାଳ। ଏବେ କୌଣସି ଲୋକର ଚାର୍ଟରେ ନାହିଁ, Hmm. ହେଲେ ତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। Hmm. ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଡିଫାଇଜ ଟାଇମ। That time actually changed with ହଁ, the living ସେଇଟା of the. ଡିଫାଇ କରିଦବ ଟାଇମ। Hmm. ହଁ, ସେଇଟା ଡିଫାଇ କରିଦବ ଟାଇମ। Hmm. ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାଳର ମହିମା। That means actually ଭାଇ, creation of the vibration on that particular object.
like a पर्टिकुलर टाइम living प्रिवेलिंग organism हो, non-living organism हो, what actually product no matter, but vibration affected on that object. ऑब्वियसली ସେ କୋଉ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ହେଲା ତା ଆଦି ଭାଇବ୍ରେସନ ସିଏ ଗୋଟେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା ଭାଇ। Hmm. ସେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଆଦି ଭାଇବ୍ରେସନ ହଉଛି ତାର ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ। Hmm. ତ ଆଦି ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ତାକୁ କୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ମିଳିଛି ସେଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। Hmm. ଏବେ କଣ ଏଇଟା କଣ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇବ୍ରେସନ ଭାଇବ୍ରେସନ ଭାଇବ୍ରେସନ। ଭାଇ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଶୁଣୁଛ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗଲା ତେଲ ନବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଶୁଣ। ଖରା ଦିନେ କଣ ତମକୁ ବର୍ଷାର ଭାଇ ମିଳିବ? Hmm. ଖରା ଦିନେ ପୁରା ଲୁ ବାଡେଇବ, Hmm. ଗରମ ହବ। ଶୀତ ଦିନେ ତମକୁ କଣ ମିଳିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଭାଇବ? नो। ଶୀତ Water ଦିନେ moisture. ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଭାଇବ ଅଫ ୱିଣ୍ଟର। Hmm. ଏଇଟା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ବୋଲି Hmm. ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କହେ କି ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିବ, ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଶରତ ଆସିବ, ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ବସନ୍ତ ଆସିବ, ତମେ କେବେ ସେଇ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶକୁ ଯିବ, କେବେ ତମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଖେଳିବ, କେବେ ତମ ସହିତ ଖେଳ ହବ, କେବେ ତୁମର ଖେଳରେ ଆଉ କିଏ ଖେଳ ମିଶେଇବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଫିକ୍ସଡ। Hmm. ହେଲେ ବ୍ଲସମ କେବେ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ଟାଇମ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ। Hmm. ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ କାଳର ଅନଧ୍ୟାର ଡେରେ କାଳର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆଡ କରିବି। ଏ କାଳକୁ କୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ରୁଲ କରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ? Hmm. ସନି। ଅବଭିୟସଲି ଶନି। କାଳକୁ ଯଦି ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ରୁଲ କଲେ ତାହେଲେ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ ଚେକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଏଥିରୁ ମୋଟାମୋଟି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଯେ ମାନେ କର୍ମଟା ହିଁ ମେନ୍ ଆଉ କର୍ମରେ ହିଁ ସବୁ ବନ୍ଧା ଆଉ। ଭାଇ ଛାଡିକି ମୁଁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଉନି, ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଉନି। ମୁଁ କହୁଛି କାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫାଏ ସଟନକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବିକଜ ସମୟ ହିଁ ସବୁ କରାଏ। Hmm. ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନସାଇଟ୍ ରହିଲା ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ଅନଧ୍ୟାର ଡେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।